ସାର୍ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁନି ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କାରଣ ପୁଅକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଏଇଠି ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ବି ପୁଅକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ସେ କିଛି ନ କରିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି କାଢୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କେବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମାନେ ବାଡେଇଛି ମାରିଛି ବୋଲି ବିନା କାରଣରେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଘରେ ଲୋକ କାହାକୁ ନ କହିକି ବି ମୋ ଭାଇ ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ଏଇଟା ମରଣ ମୁହଁରେ ଲଢୁଛି, ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଲାଣି। ତ ସେ ଝିଅ ପିଲା ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆରେଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇନି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଯଦି କରିଥାଉ କି ନ କରିଥାଉ ଆମର ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ହେଇନି, ସେଇଟା ଆମ ପିଲା କିଛି ନ କରି ତମ ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଜେଲରେ ରଖିଦେଲ। ତା ଘର ଲୋକ ସହିତ ବି କିଛି ପଚରା ଉଚରା କିଛି କଲନି, କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ତାକୁ ଜେଲରେ ନେଇ ମାରଲ। ଆଜି ତା ଘର ପାଖରେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଛି, ପିଲା ନିଜେ ବୟାନରେ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶଳା ମତେ ଜଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଇଥି କଣ ପାଇଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଟିକେ ମାନେ पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरंभ करछि, आखपाख अंचल लोक पचराचरा करछि, से जो कॉलोनी रोतले से गुडे सीसीटीवी फुटेज जांच करछि, कोन विश्वास अछि से सीसीटीवी फुटेज सर देखंदु आमु मात्र न्याय ताकू पदा बाहर कर। आमे से गोटे कथा ही कहूचु, कारण मो भाई एबे लड़ुची मरण सरंगरे। तो मते मो भाई दरकार, मते आ किछि दरकार नै। आ जदी मो भाई रे जदी कोन असुविधा हला तापरे जहा हबो सेडा भगवान ऊपर हाथ रे कथा। बाहागर केते वर्ष होतला एमदी गोटे भाई सब बेले साथे रहे बोली आपण भाबितले, किंतु भाई आज मेडिकल बाहागर तो एबे 1.5 वर्ष ହେଇଛି। 1.5 वर्ष पर आमे भाबिथिलु आम भाई भाउज भल रहिबे, आम घर संसार भल माने घर फैमिली रे समस्त भल रहिबे, केते कोन भाबिथिलु। देखला बेलो आमु भाउज भल मिललेनी, लास्ट भाउज आनी भाई को पूरा मेडिकल रे एडमिट करे देले। बाहागर केते दिन पर एमदी गोटे डिस्टर्बेंस आरंभ होला? एई बाहागर 3-4 मास पठु तो स्टार्ट हेई चलची हेडी लास्ट वाणी मेडिकल रे भी एडमिट करे देले। तो आपण माने बर्तमान बेहतु पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूची, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर्स कथा कहउची, न्याय बेले सब दिगो को पुलिस तदন্ত करिया दरकार ना नै? हां, सब तदন্ত करे काढंदु, खाली से पडिची बोली सेडा नै। पिला पड़िला कौन पाए सेडा भी तदंत करंदु। सी कौन किछि तो हेइथि पारो ना, ता से भाई सहित कौन तो टर्चर होउथिला बोली सो सी माने ताकू सब टिके कथा रे नेगी जेल रे भरी कर दउथिला। टिके माने तमे पुलिस हे चली, तमे पुलिस पावर देखौछ, सी कौन ता सी भी तो गोटे पुलिस हेछि ना, तार भी गोटे सम्मान अछि। खाली तू झियो पिलाडा बोली तोर ही सम्मान अछि, तू पुलिस अछि बोली तू महिला तू झियो पिला हेछ, तू यार पुलिस हेछ, तू पुलिस पावर देखौछ, तार किछि सम्मान नाही तो कि टिके गोटे माने टिके छिंकिले पाड़िले कौथिरे भी सीधा थाना पळौची। थाना वाला महिला थाना वाला ताकू ही सपोर्ट करूची। आम पिला जाइए कौन कहले कि एफआईआर देले किछि भी देले भी महिला थाना वाला केबे भी इश्यू करना, उल्टा आम पिला हे एडा मदुआडा, हे एडा एंदेडा, हे एडा साइकोडा, सी साइकोडा से जदि मदुआडा तमे तो सब जानी थलो, से झियो कौन पई बाहा होथला, आउरी कोर्ट मैरेज करी बाहा हेछि, कौन पई बाहा होथला। एबे कथा पड़िले झियो पिला कहियो से पुओ मते कहूथला माने मो भाई को गोटे मदुआ तळे से झियो पिला काढिचे। तो मो भाई रे जदि किछि हला आमे काउ छाडियो ना, आमे भी जाइकी माने हमर बरहमपुर एसपी ऑफिस हो कि एडे भुवनेश्वर रे जोडे भी आमे भी निया लगै दु। मो भाई जदि कोन हला आमे भी निया लगैबो, आमे मा पिला 3 लोक, हमर त किए नै गोटेली भाई थिला। पुलिस जेतबेले आगुरु आपण एफआईआर देला परे पुलिस हकार भाव नउथला, गतकाली तदंत एफआईआर हेकि तदंत आरंभ होईछि, भरोसा विश्वास अछि पुलिस ऊपर? भरोसा तो पाउनी सर, कारण काली माने जहा लागुची मते काली सार आस्तले से माने जो प्रकार माने बरहमपुर सर माने आस्तले जो माने से माने जो प्रकार माने आम सहित माने कथा हेले भल से जो टाइप रो क्वेश्चन करथिले, तो आमु जणा पड़नी आमु न्याय मिली बोली।
ପଚାରିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜି କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଥା କହୁଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ନେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲୁ, ମୋ ଜିଜୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଏ ନଥିଲେ? ହଁ ଜିଜୁ ଥିଲେ। ଜିଜୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆସିକି ଆପଣ? ଜିଜୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ତାହା କହିଲା ବୋଲି କହିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଘଟିଛି ଯାହା ହଁ ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ତାହା ହିଁ କହିଲା, ସେ ଘଟଣା